Marakading, bonjour. Mohamed, Amidou, c'est comment? Bouba, Jakite, Liliane, référence africaine, bonjour. Avec Tchobedi. Ni musique manga bon aba fanyana quoi comme ça mes volume de voilà bi amena baroque bi amena kuma ma bamali baka bonjour tout le monde. Ani au balimake, ani au dokoke, ani au dinke. Fitini yere. La force visible. La main de Dieu. L'enfant de la rue. Frufru duna. Chekelen toko chama. Chekena. Ano olimina baroke bi Malika. Mali yere mouy, en façon nye mouy, jamana nye mouy. En façon a jora munka, kalabantia, nagrabaya, fasochi, masuludia, nyangoya ani hasidia. Mado de wulendo, bamaliba konala. Kolu tefe ka mawreta nyalenye, olu tefe malideun ka here soro, malika bo ni gelea jugin konala. Ko fo olu ka denbaya ka balo, olu sinju ka balo. Olu ka to ka mariage kɛ France la. Ka to ka denbaya furakɛ Ameriku la. Ka to denw kɛ nationalité américaine. Pendant que an denw bɛ ɲaman kan. Taayɔrɔ ta an denw na nayɔrɔ t'u la, koyɔrɔ t'u la, jayɔrɔ t'u la. Maliyɛnw, bi an bɛna kuma ko minnu tɛmɛna semaine kɔnɔ, an bɛna briefing kɛ dɔɔni ka jira aw la ko fasoden ɲumanya ye jumɛn ye, faso kɛlɛ ye jumɛn ye, yɛrɛbakun kɛlɛ ye jumɛn ye, intérêt kɛlɛ ye jumɛn ye, ka ban ka kɛlɛ kɛ i yɛrɛ ka hɛrɛ kama o ye jumɛn ye. An ɲɛ b'olu mɔgɔ la réseaux sociaux kan sisan. Nka an b'an da maga ninnu bɛɛ la kelen kelen ka tɛmɛ. Maliyɛnw, an k'a daminɛ Arasta la. N'an y'a jateminɛ Arasta ka kɛlɛ, a kun tɛ ko n ka fɛn sɔrɔ, a kun tɛ ko n ka tɔgɔ sɔrɔ, a kun tɛ ko Mali kan dɔn, diɲɛ ɲɛmɔgɔw kan dɔn, diɲɛ mɔgɔw minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ olu kan dɔn. Arasta wulila ko a ye jamana kɔnɔdenw ka hakɛ segin u ma. Jamana tɛ se ka kɛ ko jamana kɔnɔdenw de bɛ wari bɔ kalo o kalo, san o san k'o di aw ma walasa an n'aw ka denbaya dɔrɔn ka balo. Ko wari min bɛ bɔ jamana kɔnɔdenw fɛ, a bɛ bɔ de walasa a ka sira dilan ka d'u ma, a k'u ka kɛnɛya sabati. A k'a lajɛ baloko ɲuman u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na, bawo ko maa kelen tɛ se ko la. O ye hakilina ye Arasta a nana ni hakilina min ye ka jira jamana kɔnɔdenw bɛɛ la. Ko ni ɲɛmaaw ma tile, jamana tɛ se ka ɲa. Ni ɲɛmaaw ma tile, ka justice tile, ka bɛɛ ka hakɛ segin a ma, jamana tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ. Denmisɛnninw tɛ se ka kalan. An balakaw tɛ se ka furakɛ. An kɔrɔkɛw tɛ se ka furakɛ, an dɔgɔninw tɛ se ka furakɛ. O sabu de la Arasta bɔra a y'a ka kɛlɛ daminɛ
Mali kɔnɔna la bɛɛ bɛ arasta ka situation dɔn a fa ye ministre ye nka o m'a to k'a y'a dabila wari b'a fa kun o m'a to k'a y'a dabila arasta tile kelen ma deli k'a sigi a fɛ yen ka dɛsɛ a da la dumuni na nka o bɛɛ n'a ta fantanw ta o b'a ɲɛsira la a bɛ fɛ hakɛ min bɔsilen don fantanw na n'u bɛ ɲama sanfɛ o ka lasegi olu ma hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan yɛrɛdɔn kɛnɛ kan ani yɛrɛwaso kɛnɛ kan ko maa i tɛ kɛ hɔrɔn ye fewu f'i k'i kumakanw na sabati maa i tɛ kɛ hɔrɔn ye fewu k'i to walita kan maa i tɛ kɛ hɔrɔn ye fewu ka e da balo de gulonnen to maaninfinw joli la ni e de bɛ k'o sama o k'o sama arasta bɔra a ko aw bɛ ka kuma min fɔ an ɲɛna tubabukan na nanzarakan na ko a y'a lajɛ a k'a bayɛlɛma an yɛrɛ ka kan na walasa jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ se k'a ta tɔmɔ a la k'a di an ma arasta ka kɛlɛ filɛ ni maa min t'a dɔn n bɛna ɲɛfɔ aw ɲɛna wa min maa min b'a kalama fana i k'i sigi k'a lamɛn peut-être i bɛ se k'i ka dɔnta wɛrɛ ta kana maliyɛnw arasta tɛ kuma foyi fɔ jamana kɔnɔ k'a b'a inventé a tɛ yen a bɛ journaliw de ta a b'u kalan u ye nin fɔ nin français de la u y'a fɔ nin kan de la n b'a yɛlɛma n fasiya kan na ka d'a kan Mali ye jamana ye les 90% des Maliens ne savent pas ce qui est écrit dans les journaux Malien ye fanba a t'a dɔn fɛn min sɛbɛnnen don journaliw kɔnɔna la donc il faut quelqu'un maintenant n'o de bɛna interpréter an ye bamanankan jɛlen na ka jira an na k'a fɔ an ka hakɛw bɛ ka bɔsi an na journalists ni journalistes bɛ jamana kɔnɔna la pour nous montrer ce qui ne va pas réellement dans le pays ko ka fɛnw jira an na fɛn minnu ni u man kan tɛ jamana kɔnɔna la ni jamana kɔnɔ ɲɛmaaw bɛ k'u dogo a kan walasa an kana bɔ u ka kojugu kalama arasta n'est pas un journal arasta tɛ journal sɛbɛn arasta bɛ journal de ta k'a interpréter an ye o de y'a to don tɛmɛnenw na Isaac ka problème na arasta bɔra a ye kuma min fɔ ne hakili la a ye taa réseaux sociaux kan a bɛ taa sɔrɔ yen a m'a fɔ k'a bɔra ka Isaac lebu a m'a fɔ k'a bɔra ka Isaac ka jɛnɛya ko kuma fɔ a ko a fɔlen don journal dɔ de kɔnɔ n'o de filɛ nin ye ne bolo n bɛ k'a kalan k'a ɲɛ dɔn jamana kɔnɔdenw na k'a jira u la k'a fɔ ko fɛn min sɛbɛnnen filɛ français la bi k'an bɛ se k'a ta k'a bayɛlɛma bamanankan na an fasiya kan na ko walasa bɛɛ k'a ka faamuyalita sɔrɔ a la ni maa min sɔnna o don ni ma sɔn o don a ka tila k'a da kan tuguni ko ni kuma in ye nkalon ye ko Isaac ka wuli a ka taa plainte déposer journal in kama ne hakili la hɔrɔnya ni danbe ni yɛrɛ dɔn tɛ tɛmɛ o kan nka ni maa jugulamaw bɛ ka kuma fɔ a faamu man di ni maaw bɔlen don ka bila i kɔ u tɛ kuma jɛlen fɔ u t'a kungun n'a ɲɛɲɛ fɔ k'a jira maaw la caman bɛ bɔ arasta bɔra a ye Isaac dɔgɔya a ye Isaac neni a ye Isaac lebu arasta ma Isaac lebu a ko n'a kɛra a man kan jamana cakɛda la i ka t'i sigi ka jɛnɛya kɛ yen i n'i ka secrétaire k'a man kan ko tɛ kɛ jamana si kɔnɔ ni jamana sirilen don k'a fɔ ko e bɛ tila k'i ka poste occuper ko jamana tɛ yen ko wa ko ni tiɲɛ yɛrɛ tɛ Isaac wuli i ka taa plainte déposer journal in kama i k'a jiru la k'a fɔ ko jamana fana man kan tɛ ni fausse information ye ko jamana denw sigilen don k'u hakili cari k'u hakili bɛn journal ninnu ma walasa a kana kunnafoni ɲuman de di an ma i k'a jiru la k'a fɔ ko ni kunnafoni tɛ ko jamana tɛ se ka taa ɲɛ o la i bɛ se ka taa plainte déposer u kama o kɛlen Isaac wulila o taara plainte déposer a labanna cogo di bɛɛ y'a ye a kun tɛ k'a fɔ ko arasta ye mɔgɔ buruja mais kalabanci faso cira nangaraba dɔw ta ɲinina dɔw de wulilen don k'o kuma de k'u ka kɛlɛkɛkan ye k'o kuma de kɛ u ka arme ye ko arasta bɔra ka dɔ fɔ dɔw ma k'olu fana bɛ bɔ ko ka don arasta ka vie privée kɔnɔna la ko k'o bɔ k'o jira maaw la maliyɛnw an ka ɲɔgɔn ɲininka sɔnna an ka taa ɲɛfɛ ne ko cɛ min bɛ ka bɔ ni arasta ka ko ye o ale yɛrɛ ta o dɔ t'a la wa an ka ɲɔgɔn ɲininka ye kelen maliyɛnw a ye journaliw bɛɛ lajɛ Mali kɔnɔna la a y'a ye don jumɛn a ye arasta ka nin kuma in a y'a article ye don jumɛn journal kɔnɔna la
k'a fɔ k'a kɛra. Donc Mali lafura ka se nin bɛɛ ma quoi. Fɛn min kan ka bɔ journalu kɔnɔ, fɛn min kan ka taa justice la, fɛn min kan ka taa jɔ tribunal la bi, o de bɛna ta ka di Videomani lafule ma lankolo pro mɔgɔw ma internet kan ko olu ko o juger. O tɛ la o. Mali bina ka se nin degré ma wa. Maliens, c'est pour vous montrer que an ka kumaw tiɲɛ fɔ, an ka ta ka bɔ yan quoi. Nous ne sommes plus des bêtes. An bɛ ko kalama wa an bɔra ko kalama. Anw kalanna, ngo anw kalanna de. An hakili dayɛlɛnna wa anw hakili tɛgɛ tɛ minɛ ka biri hakili ninnu dala bilen. O banna o pepepewu. Maliens, juges bɛ Mali la, avocats bɛ Mali la, procureur bɛ Mali la. La justice malienne, elle existe à ma connaissance. N'a y'a sɔrɔ wele yɔrɔ bɛ Rasta la bi k'a ye ko kɛ, a kan ka wele devant la justice. Rasta, tout ce qu'il est en train de dire sur les réseaux sociaux, ni tiɲɛ tɛ. Il y a une justice malienne aussi qui est là. Avec un mɔgɔ minnu ka ko fɔ, u bɛ se ka taa wele justice là. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes dans un état de droit. Nous sommes des républicains. Alors, l'imam, si tu es sûr que Rasta, il a fait cet acte, alors pourquoi ne pas l'interpeller directement devant la justice malienne au lieu de venir bahiter nos inbox avec des informations qui n'ont ni queue ni tête. Mais c'est quand Imamou, ni a donc Rasta délit de cœur. S'il a commis un délit, alors nous, en tant que peuple malien, nous, en tant que citoyens, nous te demandons d'aller devant la justice, d'aller saisir la justice pendant qu'il est temps. Et en mettant Bayi. Il ne faut pas oublier, hein, Ikataniga Prevu Bayi. En ce moment, nous saurons qui a raison. C'est très facile de sortir. Quand il y a les réseaux sociaux, Rasta a commis un délit. Rasta a commis un délit. Mais pourquoi ne pas aller les saisir devant la justice? Arrêtez de nous berner. Arrêtez de nous prendre comme des enfants du maternel. Alors, on te fait tiens les gars. Allez-y devant la justice malienne. Akata a exposé. Pourquoi perdre du temps sur les réseaux sociaux? Ni comment faire mon ni tiens ta justice là, Ikata, Ika plainte déposé. N'arrête pas donc à foko vidéo manu na ko avocat au boulot. Ne t'entends donc au juge au boulot. Ne t'entends donc il y avait quelqu'un qui est procureur parmi nous. L'imam, tu veux te rendre justice. Tara Ikata tribunal saisi. Ameko tiena galon be bonyona. Épisode 1, Katable, épisode 10 là. Nous on s'en fout. On te se retourner là, hein? Parler de ce qui ne va pas au Mali. Aïe, comment Mali réalité quand? Demse on me Congo la bi. Demse on te kata école là. À quoi moué? Solution du même bala. Donne nodou. Nous devons parler de ces choses là. Sont tante machi bolo Europe ni wakati na. Nebe mi fo imamu nyana imam. Ne anye kuma fima ni tiente. Va devant la justice et qu'à t'y plaigner. Et nous serons là avec nos preuves. Ni Rasta et Kokila si c'est un délit. Alors, ta au justice que les nyekoro ikata a wele. Rasta a mambu justice ma. Parce qu'à donc coin à tiens tu sais qu'à ta banque justice là, vous venez nous mystifier sur les réseaux sociaux avec vos bobas qui n'ont ni fondement et nous faire perdre du temps. Alors, on en a assez, on en a marre.
Aïta akata naya don kafoko bolominero ba aula aïta devant la justice et nous saurons la vérité. Bebetana ka danouai. C'est ça qu'on appelle un pays républicain. C'est ça qu'on appelle être républicain, être un homme de droit. Akaoudjo angadome. Ayan klokorola gam manamana kauna. Vous n'êtes ni juge ni avocat. Vous êtes des simples vidéomans. Sachez bien que vous êtes des simples vidéomans. Vous ne pourrez rendre justice à quiconque. Na awe kalana, aon kalana. Ne awe kodron, ngambe kodron. Le Mali n'est plus comme avant. Aïe mo klorla de la fia. N'avez boka kuma jamana réalité kan. Mouni beka façon une toko. Aïe bo akakumoka. Ni problème mima aou ira dama ou nyokoche. Allez-y régler ça devant la justice. Tiens bébé bangé. Akan klorla dama. CDR. Là, je vous appelle. Mena kuma do fo aw nyana bi chamanti seka fo aw nyana ga ne ba fo ni mba fo. CDR, arrêtez de suivre ces gens dans leurs bêtises. Aye fraka nous suit ou ka bêtises ou kono. S'ils disent quelque chose sur votre association et que ce n'est pas vrai, vous avez le porte-parole. Vous avez une structure qui est mise en place. Alors, allez-y porter plainte pour atteinte à votre association, à l'image de votre association, bien sûr. Aïta, akata, plainte déposée. Nous sommes dans un pays de droit. Nous nous faisons une bonne vidéo minuée, une bonne vocale minuée. Vous pouvez bel et bien saisir la justice où que vous soyez, parce que vous êtes une organisation, une association internationale qui est connue partout. Allez-y porter plainte pour atteindre à votre image à travers votre porte-parole. Je sais beaucoup l'association en tant que personne morale, ou association à Jatelendo, structure de fait, Mimeseka agit, ni Morom Magarala. Baba, il veut détruire votre association à tout prix, sur des bases qui ne sont même pas fondées, sur des diffamations, sur des mensonges. Alors allez-y porter plainte. Ne restez pas là à regarder les vidéos. Agissez avec la tête. Réfléchissez à Miri Haklila Akabarake. Ne passez pas tout votre temps à répondre à des critiques inutiles. Voilà. Aïfra aka auta nunu fait. Ma wulila mami koko abe fait ka auta tien. Aïe kwa ma aka ta tien. Akana ke jabili gasaye. Vous ne savez pas auta don ni fait meka mike auka imagila auta don. Akana kuma beke ko anti fait ka karsa jabi. Répondez coup par coup. Dent par dent. Œil par œil. C'est comme ça que la justice surgira. Ngo justice be na teni. Malion, ay faso lajɛ jamana a tɛ se ka jɔ ni bɛɛ ka hakɛ ma segin a ma. Jamana tɛ se ka jɔ ni bɛɛ ma bila a minɛn kɔnɔna la. Malion, ko n tɛ fili n ka banni ma k'o y'a n'a golo jɔlen ko n'o tɛ i na sɔn a sogo la piya. Rasta, il y a un imagine. Rasta, et de kira sababu bi ni jeunesse bɛɛ la kununa. Rasta, et de kira sababu bi ni fasoradenw bɛɛ y'u ka hakɛ dɔn. Rasta, et de kira sababu bi ni fasodenw y'u mago jɔ faso la. Sɔn tɛ denw tun bɛ tɛmɛ, élection tun bɛ tɛmɛ, maa min tun bɛ voter a tun tɛ tɛmɛ maa damadamanin kan. Nka ɲina i ye voter jigi dusu jigi caman kɔnɔ. O bɛɛ ye
wali ɲuman dɔn dɔ de an kan ka min k'i ye. Nous sommes ensemble. N'i ko jamana in ka jɔ, n'i ko faso in ka jɔ, n'i ko bɛɛ ka hakɛ ka segin a ma, rasta anw t'i ka image lajɛ, anw t'i kɛcogo lajɛ, anw t'i comportement lajɛ, mais anw b'an ka intérêt général de lajɛ n'o ye faso ye, n'o ye Mali ye. Ministres k'u ye wari suɲɛ u ka jamana wari segin a nɔ la, rasta an b'i dɔn n'o de ye, wa i bɛ k'o de fɔ toujours, et nous resterons derrière toi. I ko président de la république sɔnni a ka hami a denw na a n'a musow la, a ka hami jamana la, rasta ne ma fɛn ye min ka bon ni o ye o. N ko ye kumakan barikama de ye. I y'a jira aw na ko cakɛdaw la ko baarakɛla ye jɔn de ye cakɛda la, i kan k'i ka baara kɛ ka ɲa. Aw bɛ Faransi minnu na a y'aw sigi a k'u lajɛ, a k'u ka ministres lajɛ. A y'i ja a m'i ja i bɛ faso bonya, faso de ka bon ni bɛɛ ye. Le titre personnel est au-dessous de l'image de la République. Aya aw hakili sigi Maliens. Génération min filɛ nin ye, nin ye faamuyali kɛ. Wallahi nin ye faamuyali kɛ, nin bɛ maaw jigi fa. Mais regardez, auparavant, ministres de tun bɛ wuli ka na n'importe quoi kɛ jamanaw kɔfɛ. Bi a y'a lajɛ an ye dansago o ko la cogo min na. Président de bɛ wuli ka nafolo la tiɲɛ a ni n'a dungo la. A y'a lajɛ fu sirila o danna cogo min na. Fɔlɔ la Mali kɔnɔ n'i bɔra ka ministre ka kojugu fɔ walima ka président ka kojugu fɔ u bɛ t'e minɛ k'e datugu kaso la, foyi tun tɛ bɔ a la. Nka bi a y'a lajɛ bɛɛ bɛ bɔ min man kan jamana ma, bɛɛ b'a fɔ. C'est ça qu'on appelle la liberté d'expression. Mais elle a ses limites aussi. Kana galon tigɛ ka da maa la, kana kuma fɔ maa ma kuma min tɛ tiɲɛ, n'i y'a fɔ n'a tigi y'i wele i bɛ ka justice min wele k'a ka na jamana kɔnɔ, o justice kelen bɛ tila ka boli i yɛrɛ kan. On est ensemble. An ka faso in an k'o jɔrɔ. Manin kelen tɛ foyi ye faso kɔnɔ, maaw faralen ɲɔgɔn kan, kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ. Anw tɛ foyi ye, aw tɛ foyi ye. Nka n'an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan, anw de bɛ se ka faso jɔ. Kun kelenna kelen, hakilina kelen. Bɛɛ ka faso jɔ dusu ta ka don i yɛrɛ kɔnɔ. Nka caman bɛna kuma fɔ ko faso tɛ jɔ réseaux sociaux kan. Maliens, n ko hakili de bɛ faso jɔ, miirina de bɛ faso jɔ, miirina ɲumanw de bɛ faso jɔ. Ni miirina ɲuman tɛ hadamadenw na, ni miirina ɲuman tɛ fasodenw na, faso tɛ se ka jɔ. Pour que ka miirina ɲumanw na, il faut que kumakan dumanw de ka fɔ. Hali n'a y'a sɔrɔ o kumakan ninnu dɔw olu bɛ taa da an sɔnkun na, n'a y'a sɔrɔ an yɛrɛ jogo dɔ y'olu ye, n'a bɛ taa boli olu kan, a kan ka fɔ, a ka dabila. Faso bɛ jɔ ten cogo de la. Nka ni denw don, a ye t'aw da États-Unis la walima a ka t'aw da Faransi la k'a bɛ taa jamana nafolo tiɲɛ. An bɛ min da aw kan, an bɛ baara min da aw kan, a b'a dɔn. Hali n'a danna o ma, an y'an seko kɛ. Maa lankolon fasocilaw minnu tɛ hami ni faso in ye hali tile kelen. Ni maa kan ka kuma bi faso ko kan, anw minnu bɛ extérieur la anw kan ka kuma parce que an y'a fila bɛɛ vécu. Anw filɛ nin ye jamana min kɔnɔna la, ni justice tɛ yan tɛ jɔ, ni bɛɛ ka hakɛ tɛ ɲini ka di i ma yan tɛ jɔ. Maliens, o daliluya n b'o di aw ma, n tɛ taa ka bɔ yan. Caman bɛ yen bi u b'u sigi u bara yan Faransi, u bɛ taa kalo filaw bara, kalo sabaw bara, kalo wɔɔrɔw bara ka ban ka n'u sigi so kɔnɔ chômage la. Impôt de bɛ prélever dɔw kun k'a kɛ ka aw sara, minnu bɛ chômage la, k'a kɛ ka aw sara, ka tila k'a kɛ ka aw denw ka allocation familiale sara aw ye, k'aw ka RSA sara. Ni dɔ tun tɛ o impôt sara a ɲɛ ma, n'o o impôt tun tɛ conserver a ɲɛ ma, n'o répartition ko tun tɛ kɛ a ɲɛ ma,
aw tun tɛna chômage touché aw tun tɛna RSA touché aw tɛna allocation familiale touché. Mali kɔnɔna la a y'a lajɛ impôt bɛ sara a bɛ taa kɛ mun ye. N ko impôt bɛ sara Mali kɔnɔ a bɛ taa kɛ mun ye. A bɛ bɛn président ka voyage ma. Jamana min kɔnɔna la aw kɛlen de k'a don anw kunna k'a fɔ ko an ye fantan jamana ye. O président de bɛ voyager chaque mois, chaque semaine, chaque année. Des voyages stériles. Voyages minnu tɛ wolo den na. N ko o impôt wari de bɛ ta ka ministres ka balo ka ministres denw bila ka taa Canada o kalan na Faransiw la kalan na. Pendant que anw fɛ yen tilela tɛ dun sira t'an bolo an bɛ taa an ka baara ni min fana kɛ ka se ka se yen baarakɛyɔrɔ la. Mais a y'a lajɛ dɔrɔn ko ninnu tiɲɛ ye kelen de ye o tiɲɛ ye kelen ye. An ka impôt de bɛ ta ministres ka sow bɛ jɔ a la k'a kɛ villaw ye. N'o tɛ ministre sara tɛ se ka nin villa bɛɛ jɔ ka d'u ma o. Nka u bɛ villaw jɔ ka tila ka dɔ wɛrɛw jɔ k'u bila loyer la. Climatiseur bɛ tile a la u fɛ yen pendant que anw bɛ tile kɔrɔ. Nka n'a fɔra ko an ka maɲumanko dɔrɔmɛ 20 dɔrɔmɛ 10 o de bɛ ta ka taa di ninnu ma u ka nin bɛɛ kɛ. Olu t'u miiri o si la. U bɛ tila ka faso in nafolo ta k'a dun foyi tɛ bɔ a la. Combien de milliards ont été détournés IBK ka 5 ans kɔnɔna la. Vérificateur général bɔra n'a ye. Nka i y'a mɔgɔ jɔn de ye ko kiiri bolila kan k'a taara minɛ k'a bila prison na. A tɛ yen. Donc il y a un système qui est mis en place où mɔgɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn kɔdogo. Ni ne ye o nafolo dun bi sini ni e fana nana e b'i ta dun ne bɛ mantu e ta kan parce que ne ye dɔ dun ka tɛmɛ. Voici les réalités maliennes. Ni Faransiw tun y'a kɛ aw ta in togoya la ministres dɔrɔn k'u diya wari la président dɔrɔn k'u diya wari la aw minnu filɛ nin ye k'aw da chômage la aw minnu filɛ nin ye k'aw da aw fɛ yen ni aw denw ka allocation familiale bɛ ta ka taa di aw ma kalo aw tun t'o wari ninnu sɔrɔ. Il faut que an ka ɲɔgɔn faamu o yɔrɔw la. Et Rasta il est là à nous montrer ça. Est-ce que nin ye ko ye k'a ka gɛlɛn ka faamuya wa? Rasta ye kuma dɔ fɔ tiɲɛ don mais ne de tɛ Rasta fɛ i bɛ se k'o fɔ. Nka a cɛ si ma bɔ réseaux sociaux kan fɔlɔ min ko Rasta bɛ ka nin kuma de fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye ko nin tɛ jamana jɔ kan ye u t'o fɔ dɛ. U b'a fɔ ko Rasta de jamanen don. Est-ce que n jamanen don ani n tɛ n faso fɛ o ye kelen ye wa? N jamanen don. Est-ce que ani n faso n tɛ fɛ ka taa ɲɛ o ye kelen ye wa? Rasta i bɛ ka min fɔ tiɲɛ don dɛ. Nka Rasta anw tɛ fɛ k'e yɛrɛ de kunkolo ye f'an k'e ta tiɲɛ k'e don dugu jukɔrɔ walasa anw bɛɛ ta ka tiɲɛ fɛ anw bɛ sɔn o ma. Voici les mentalités de certaines personnes. N ko dɔw hakilinaw de filɛ nin ye. A y'a jateminɛ. Rasta bɛ bɔ ko nin dugu in filɛ nin ye ko ekɔliso tɛ yen jamana siri ɲɛsigi kalan de ye a ye denmisɛnninw ka kalan a y'o assurer sa a ye taa ekɔliso jɔ a ka di duguladenw ma o dugusɛjɛ fasocila kalabanci nangaraba dɔ bɛ bɔ Rasta kana jamana ci Rasta kana fitinɛ don jamana kɔnɔ Rasta an to an yɛrɛ la maliyɛnw jamana siri ɲɛsigi kalan ye a ye taa kalanso jɔ ka di denmisɛnninw ma ne jamana ci kan ye wa? Maliyɛnw anw man kɛnɛ banakisɛ bɛ anw kan a ye taa hôpital jɔ a k'a di mɔgɔw ma maliyɛnw nin ye faso ci kan ye. Cɛ an ka tiɲɛ lajɛ sa i kana kɛ diinɛ yɛrɛ la i kana kɛ hali ala fɛ i kana kɛ kira fɛ nka tiɲɛ i tɛ se k'o nier quoi. Ni anw de wulila k'a fɔ k'an bɛ kɛlɛ kɛ ko système min bɛ sen na ko k'a bɔ yen walasa maliyɛn bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na faama den dɔrɔn kana kɛ faama ye fantan den kana to fantanya la badabada a ka bɛɛ ka hakɛ segin a ma
dɔw de bɛ wuli ka olu senkɔrɔma cɛ ka da ɲɛngoya kalabanciya hasidiya besɛngɔninciya ani fasoden juguya ka da ka k'olu bɛ hɛrɛ la k'olu denw bɛ faransiw la k'olu yɛrɛ bɛ faransiw la k'olu denw ye nationalités ye k'olu ka avenir dilannen don ka ban pewu a ɲana a tiɲɛna ka t'olu ɲɛsira la ko Mali in ka ɲi nin de kɔnɔna la ko fantan ka to ɲaman kan ko fama ka kɛ Mercedes kɔnɔ fama ka kɛ Amer kɔnɔ fama ka kɛ Range Rover kɔnɔ ko fama ka kɛ étage baw sanfɛ ko de ka ɲi Mali la ko Mali ka kan ni nin ye Maliyɛnw Mali ye fantan jamana ye ngo a ye kitabu dɔ bɔ a k'a yira ne la a k'a yira ne la ko Mali k'a sɛbɛnnen don a kɔnɔ ko Mali ye fantan jamana ye ko Mali tɛ kɛ fɛn ye bilen a ye na ni kuranɛ parti dɔ ye a k'a jira ne la k'a fɔ ko Mali ye fantan jamana ye k'a sɛbɛnnen de don ko Mali ye fantan jamana ye ko Mali tɛ bɔ nɔgɔ la bilen nka a y'a don an kunna u taara an bɛ ka t'u dogo karamɔgɔw kɔfɛ ka t'u dogo wajulukɛlaw kɔfɛ ka silamɛya birifini ta ka don u kana ka maaw juguya ka maaw ta tiɲɛ ka maaw danbe tiɲɛ ka maaw ka hɔrɔnya lanɔgɔ k'u ka yɛrɛ dɔn k'o lafili sira fɛ Maliyɛnw ni n ye n da maga ninnu na walahi a tɛ se ka kɛ fo n ka n da maga karamɔgɔw la bilahi i ɲɛ bɛ fɛn fɛn na réseaux sociaux kan tan n k'a bɛɛ bɛ t'i dogo karamɔgɔw de kɔfɛ ka nin ko ninnu kɛ bilahi ne kalela aw ye n'o tɛ Zigiri Puruti ye dɔnkili da dɔw la yan an y'o ye Zigiri Puruti ka tila ka bɔ ka rasta clasher bɛɛ ɲɛna jamana kɔnɔna la il a le droit de faire ça mais n'an bɛ k'a kɛ a ma ɲ'an da mais n'olu bɛ k'a kɛ Ala b'o barika u yɛrɛ ka kuma la a y'a lajɛ ni Zigiri Puruti bɔra ka rasta neni o n'o ka kan parce que o bɛ k'a dogo diinɛ dɔ de kɔfɛ ka anw neni nka na anw bɔra ka jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw k'olu dɔgɔya ko parce que k'u bɛ k'an ka wari tiɲɛ ayi an ye dangadenw ye an ye Ala juguw ye an ye zurantraw ye nka ne bɛ question kelen de poser karamɔgɔw kun u ma se k'a jaabi walayi u y'a don anw denmisɛnninw kunna ko ni anw tilala ekɔli la k'an sigi so ko ka kɛ chômage la ka kɛ galère kɔnɔna la k'o ye Ala de nɔ ye ko Ala de kitir'o la k'an k'an sigi ka Ala makɔnɔ ko don min na ko ni Ala sɔnna ko anw na bɔ gɛlɛya kɔnɔna la an na bɔ fantanya kɔnɔna la Maliyɛnw karamɔgɔw ka kuma filɛ nin ye nka ne ko karamɔgɔw ma n ko aw m'a faamu dɛ n ko a ye taa Europe la a ka taa lajɛ maa minnu bɛ chômage la ye n k'olu bɛ 1 million près d'1 million de ta chaque mois près d'1 million chaque mois u bɛ chômage la n ko Ala y'u bila chômage la ka tila ka nafolo d'u ma wa a ye n jaabi karamɔgɔw ma se ka ne jaabi mais aw t'a dɔn k'a sɔrɔ ko hakili de kan ka munumunu ka ko dɔ jira mɔgɔw la k'a fɔ ko système de kelen don k'an anw kunu ko système kolon dɔ de bɛ anw fɛ yen f'o de ka bɔ yen Mali chômeur t'a dabalo sɔrɔ a yɛrɛ ye Faransi chômeur b'a dabalo sɔrɔ a yɛrɛ ye a y'a jira anw na ko Mali chômeurw ko Ala de y'olu ko ye ko o ta tiɲɛ n'o galère min b'olu kan ko Ala de nɔ y'o ye Faransi chômeurw dun pe u bɛ ka wari ta kalo kalo système de don wa walima Ala de don bilahi karamɔgɔw tɛ se ka ne jaabi walahi u tɛ se bilahi u tɛ se ka nin question jaabi a ye ko dɔ yira anw na an fɛ yen k'an ka fantanya an ka sɛgɛn ani an ka tɔɔrɔ ko o bɛɛ ye mansangala nɔ ye o tuma a y'a fɔ Ala ɲɛna k'an sɛgɛnna ko an tɔɔrɔla ten sa ko an kan ka bɔ an fara kɔnɔ ten Mali kɔnɔna la i bɛ bɔ ka bange fo ka taa se san 40 ma i t'i baara sɔrɔ o ye Ala nɔ ye nka o tigilamɔgɔ de bɛ tila k'i da ji kan ka na Europe la a bɛ papier sɔrɔ 1 semaine a bɛ baara sɔrɔ Maliyɛnw an t'a dɔn k'a fɔ ko dɔ de bɛ o man ɲi Maliyɛnw ne bɛ miiri cogo min na karamɔgɔw tɛ se ka miiri ten parce que olu ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la fɛn min sɛbɛnna ka d'u ma bilahi ne hakili bɛ munumunu o bɛɛ kɔfɛ walayi n ko tiɲɛw tɛ u ye nkalon de tigɛ anw ye walahi u y'a fɔ an ɲɛna cogo min na o cogo tɛ bilahi ne kalela aw ye u nana ɲɛfɔ anw ɲɛna cogo min na walahi tiɲɛ tɛ ko o ko mana anw sɔrɔ dugukolo in kɔ kan u ko ko Ala de nɔ don nka tɔw bɛ ka balo hɛrɛ la
o fana ye ala nɔ ye mais an tɛ se k'an yɛrɛ sigi k'an yɛrɛ ɲininka o tuma an ye mun de kɛ ala la i bɛ karamɔgɔ dɔ bɔlen k'an bɛ ka ko dulɔ min bɛ ka min mali kɔnɔ ko de bɛ ka mali danga ko juin min bɛ ka min mali kɔnɔ ko de bɛ ka mali danga ko jɛnɛya min bɛ ka kɛ mali kɔnɔ ko de bɛ ka mali danga maliyɛnw est ce que o anw bɛ dulɔ de min mais est ce que an bɛ dulɔ dilan wa dulɔ bɛ dilan jamana jumɛn kɔnɔna la an t'olu dɔn wa olu tɛ hɛrɛ la wa maliyɛnw juin bɛ dilan yɔrɔ jumɛn juin bɛ sɛnɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ sɛnɛ jamana min kɔnɔna la maliyɛnw olu tɛ hɛrɛ la wa maliyɛnw jɛnɛya min bɛ kɛ faransiw la maliyɛnw n'a kɛra mali la walahi mali bɛɛ bɛ kɛ ɲamaden nka maliyɛnw olu tɛ hɛrɛ la wa ne y'o de fɔ karamɔgɔw ɲɛna n'a bɛ na k'a fɔ k'an ka sɔn ala la an ka ala deli o ye lahara ye walahi diɲɛ in kɔnɔ yan a ti maa si dɛmɛ ka tɛmɛ maa si kan f'aw yɛrɛ de k'aw hakili munumunu maliyɛnw bon nin nkalon sere de kelen don ka ta ka don an ka denmisɛnninw kunna k'u kɛ fugariw ye k'u kɛ fɔgɔbanciw ye hali u tɛ se ka wuli ka minɛn bila minɛn kɔnɔ hali u tɛ se ka wuli ka taa dɔnniya ɲini ka na k'u faso jɔ ko ala de nɔ y'o bɛɛ ye ala ye hakili di an ma walasa an ka hakili munumunu an ka baara kɛ ni hakili ye an ka se ka na ni système ye k'an yɛrɛ la lafiya mali 18 millions Mali, 95% des musulmans. Maliens, Francis, 68 millions. Maliens, Francis Islamé ou bien Mali Islamé triplé. Ka quadruplé. Ga olu Islamé olu be wuli ou be barake ou te foi turuta ka da ala ku. Ko bara de be faso jo. Ga Mali 18 millions de ga asigi ka atige fla croiser ka sigi ka ala kono ka sigi ka kira kono ka sigi fo domina. Ni ala y'a tigɛ bɔ sanfɛ ka mali jɔ maliyɛnw an t'a dɔn k'a fɔ ko nin ko nin tɛ tiɲɛ ye ne y'o fɔ aw ɲɛna karamɔgɔw ne bɛ question kelen dɔrɔn de poser aw kun walahi aw tɛ se k'a jaabi parce que aw hakili tɛ se ka munumunu k'o yɔrɔ ye fiyewu bon nin n'a damata walew de kelen don ka mali ci nin kowale ninnu de kelen don ka mali ci ni maa kɛra faama ye mali kɔnɔna la ko ala de y'o ko ye nka a bɛ tɛmɛ jɔn de ka kanali fɛ a bɛ tɛmɛ les électeurs minnu bɛ taa voter a bɛ tɛmɛ olu ka kanali fɛ k'a k'a ye ala bɛ don maaninfinw bɛɛ hakili kɔnɔna la o la wa k'a fɔ ko a ye taa voter karisa ye a kana ko bɛ kɛ garizɛgɛ ye mɔgɔw bolo sa ko dɔw bɛ yen hadamaden ka laɲini b'o las'i ma aw m'o kalan mes respects à tout le monde. Kadiraoula, nous e koko fo ama angason. Nous e koko dana angason. Da faso jo hakilina yin akana bo anade. Jamana jo hakilina yin kana bo ana. Anga malin ta ka sangorota ka malin bunyani fembe ya mbisukun kono. Ka kodo ke anyere ye. Ka bo sigi ba fuli mana kan fo ala ya donta ala ya bota. Jenka bu malima. ala ɲɛ jɔlen tɛ mali dɔrɔn na n ko ala ka hɛrɛ tɛ digi mali dɔrɔn kan f'a k'o de faamu bɛɛ b'a jilaja a yɛrɛ de walasa k'a faso jɔ karamɔgɔw y'a don an kunna ko samiya bɛ ka gɛlɛya ko san tɛ ka na k'o ye ala nɔ ye k'a sɔrɔ ala b'a dɔn kira b'a dɔn bɛɛ bɛ mali géographiquement bɛɛ bɛ mali ka positionnement dɔn ko jɛnɛyaw kelen don ka mali sanko gɛlɛya faransiw la jɛnɛya min bɛ kɛ a tɛ kɛ mali la silamɛ min bɛ faransi a tɛ mali la maliyɛnw b'aw bila yan bi n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye a k'a fɔ alimami ɲɛna n'a bɛ ka justice de ɲini ko justice tɛ tɛmɛ tribunaliw kan jugew bɛ yen avocaw bɛ yen a ka taa avocaw ta an ka nin bara ci an ka nin ban réseaux sociaux tɛ se ka nin ban quoi réseaux sociaux fɛn fɛn bɛ fɔ o kana nin affaire in kan o bɛɛ nafila de
an ka taa ɲɛfɛ alimami ni tulo bɛ na malika fitini n ko i ka taa plainte déposer an bɛ t'i sɔrɔ yen n'i tɛ se plainte yɛrɛ déposer k'i bɔ an da la kuma bɛ yen de. Non, an b'a dɔn tiɲɛ tɛ o mais u ka taa plainte déposer ni denw dun kɛ an b'a dɔn tiɲɛ tɛ u bɛ se ka taa plainte déposer yan u ka taga avec ces preuves ignobles là u ka taa fɔ k'u bɛ plainte déposer ni alimami ma taa yɛrɛ sɔrɔ a si ban kaso la a b'a fɔ tu ɲɛmɔgɔ den c'est facile ka n'i sigi réseaux sociaux kan a y'a don ta a y'a bɔ ta a ye taa plainte déposer alimami bɛ Mali la o pourquoi venir ici en France ka n'o dossier di yan les tribunaux maliens u tɛ relevé yan na o. Et il ne relève pas de la France. Nous sommes Mali là. Nous avons plainte déposée Mali kono. Amega kono an sigile wa an dafale a ka taa plainte déposée.